गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान्वी ओडिया ब्लॉग्स को आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे अच्छे आमे मैंने भलरे अच्छा तो चलतु देरी नक आज ब्लॉग टी स्टार्ट करदे आउ हाँ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा तो दयाकोरी पाखे बेल बटन टी दबाईदेवे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें तो चलतु तो आपण मैंने भावुवे एत सका सका रेडी हो कुआड़े बाहर आज्ञा हाँ आज जेहेतु छुट्टी थिला टिके काम टाइम बाहर करके तो आम भाविचु टिके जीवु भुवनेश्वर और भुवनेश्वर कौन पर जाऊँ कहीं जाऊँ सेटा आपण मैंने ब्लॉग टी कंटिन्यू करते जानीपारे। तो ये मुझे बाहर मोर हेल्थी ड्रिंक्स को पीवाई जोटा कि सबुदिन सका रेगुलाली पीए आउ जहाँ को पीवा द्वारा आप स्किन बहुत ग्लो कर ब्राइट कर तो तार टेस्ट बहुत खटा था तेणु भल भी लगे तो बाध्य पीवाई मुझे रेगुलाली इनटेक करे जदि आपको यार लिंक दरकार मु तले मेंशन करदेवी आप मत कमेंट करेंगे। तो चलतु एबे जल्दी जल्दी बाहर जावा। तो फाइनाली झील कांदुला आम छाड़ी फाइनाली बाहरी गलु जावाई घर जस्ट बाहर भोक लगुला बाटर कौन खाइबू देखा चलतु आगे कौन अच्छी जहाँ मिल टे खाईदेकी जावा। तो आम जो रेगुलाली दहीबरा खाऊ से आज खोला था सका तो मुझे भाविली कि दहीबरा खाईदेकी जावा बहुत लेट भी हम मैं जोटे जाऊँ तो आमको तो दहीबरा भल ना आमको डाकुचे खायापी आसतु खा भी खाई Nanti pengen aja kayaknya. Keren jangan. Oh, simpel. Kamera ini tahu. Nggak tahu nih. Nggak mungkin. खाइबा को बहुत इच्छा थी हेल्ला टी से रोल काढ़ते खाइला बेले ଯେତେ ରୋଲ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସବୁବେଳେ ଏଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖୋଲିକି ଖାଉଥିଲେ ଟିକେ ମୋ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏଡ଼େ ଠକ तो ये आमर खाଇବା पीवा सरला तो आम पुणी चलतु बाहरी जीव जल्दी से पहुँचबार अच्छे बहुत लेट भी हो तो चलतु। तो मुझे आज बाहर थी सैलून कहीं मोर हेयर बहुत फ्रिजी और ड्राए हो जाता कौन करी किसी भाभी पारे तो मुझे सल्यूशन भाविली कि मुझे सैलून जीवी से जहाँ ट्रिटमेंट कहे तो से मुझे करके आस ଏମିତି ଶୁଣୁ ଯେ କପିଳ କାଉ ଉଡ଼ିଯାଏ କହିଲି କହିବ ଗୀତ ଗାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ତୁଡେଇ ତୁଡେଇ ପିଟିବେ ମୋରି ଭଳିଆ। ତୁମ ବିନା କାମ ଦେଲେ ତ ମାନୁଛ କି ତମେ ମତେ ଡରୁଛ? ଟପ୍ ବୋଲ ଆଉ ତମର କଥା ତମେ କହିଥିଲି କାଲି ଚୁଟିଟା ଧଳା କରିବ ବୋଲି ମୋ ମୁହଁରେ କଥା କହିବା ସାହସ କରିନି। ପାଗଳ ହେଲୁ ଆମେ କହିଲୁ କଣ ସବୁବେଳେ तो एमती मो हजबैंड को मोर गला बेले रास्तार सब एमती मजा मस्ती चली था से मत कहते मुझे कहे तो एमती मजा खुशी रही बहुत भल भी लगे तो आपण मैंने ट्राए कर समस्त खुशी रहा आम एमती सब हो था कमरा कमरी तो चलतु आगे कौन हो कहूँ। तो एत दिन कहला मो स्वामी आनी सैलून तो चलते भितर एंट्री करवा तो मुझे फाइनाली पहुँची जाती B21 सैलून जोटा कि शहीद नगर में थिला तो चलतु भीतर को विजिट करवा कौन कौन हो तो मु फाइनाली हेयर स्कॉट
ମାରିଲେ ବହୁତ ବୋରିଂ ବି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବୋରିଂ କାମ ତ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କରିବା ପରେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି ଏମିତି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉଥରେ କଲି ତ ସେମିତି ମୋର ଚାଲିବା ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ 11ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର 3ଟା ବେଳେ ଫାଇନାଲି ସରିଥିଲା तो एତେ ବୋରିଂ ଥିଲା ତ ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇନଥିଲି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ଏମିତି ଖାଇବା ବହୁତ ଅବହେଳା ଲୋକ ମାନେ କେୟାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇବା ଦେବା ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭୋକରେ ବସିଛି ସେ ସେଠି ଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ନ ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏଇଟାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ତ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆମେ ତ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଯେକୌଣସି ଇଏର ଅଫ୍ ରହିବ ତ ଏବେ ମୋ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି 4:30 ପାଖାପାଖି ପୁଅ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଯେହେତୁ ସାଲନ ଭିତରେ କିଛି ଖାଇ ହେଇପାରିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦୋକାନ ଅଟକି ଗଲୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଉ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ କଥା ହଉଛୁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:30 ଚାଲନ୍ତୁ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ମୋ ଝିଅ ସେଠି ଝରକା ପାଖରେ ଅନେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା You're missing Mimi? Yes. Mimi कहाँ गया था? कहाँ? भूलसर? कहाँ चुकलो? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ସର୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।